Audio Jungle. Audio Jungle. Aw sigi cogo su in na ne yɛrɛ Bamodi jɔ cogo a bɛ ka ne ka hakili jigin n ka 7e san de la. Galon tɛ ne ba. Ne ka 7e san ne ni grand sœur dɔ de tun bɛ école kelen ko Bintu. Bintu tɔgɔw bɛ yan. Bintu tɔgɔw bɛ yan. Mais n ka cɛ ne kɔrɔmuso Bintu ka ɲi dɛ. Bintu ka bon, Bintu ka ja, cɛnya dɔ bɛ Bintu la walahi cameraman n'i y'a ye i b'a k'i ka filanan ye. Ja Bintu ka di mɔgɔ caman ka école la ne t'o kalama. A b'a dɔn ne bɔra o kalama cogo min wa? Don dɔ la an ka monsieur de donna classe kɔnɔ busan 2 b'a bolo f'a bɛ yɛrɛ. Ko bon les élèves bi kuma caman foyi nege tɛ ne la. Hymne national du Mali a ton appel Mali classe kɔnɔ den bɛɛ b'a da ou su bɛ bɔ. Cɛ bɛɛ y'a daminɛ a ton appel turu sera ne ma ne tɛ se a ton na. Ne wulila n ko monsieur n k'i pɛrɛnna ko oui n k'i pɛrɛnna ko oui n ko d'accord mais n ka vauriyadenya yir'e la sisan. N ye n jɔlen to n ko Meshe kanambuko ake alakama shini nebile sonta nebi dicte na keshonta. Meshe fena yi jolin to doroko modi e mado ageleyara ni ne koni bitoi foni be Bintu dia abintu koni kadinye. Monsieur Clalo la ja directeur fena be fenêtre la. Galon te on de ka école do aw te o ne de be. Directeur fena yi jolon to fenêtre la ko Bintu ko ne afo Bintu ko ne afo na uma Bintu ko ni tui amai ne be na kenga flana nye. Tegere ay tegere bele fo yere ku desani ah mais je kono mo somanu de ko kadne mo somanu way ay tegere fo yere ku wallahi. Mais mogam somanu shuna nebe fera o nyini nga fengeli na abse ka ne Bamodi jabia Bamako musumano abse kan jabiwa mune la otse ka photo ta ka bla Facebook ka nama osin karkar de muna a formu ibe mogam somanu de ka photo e Facebook ibe balkola dora jole meta ibe temo la ibe tase mo were mo fena beta. Mais non ma dabla ngo den do banga kare kono ça dit tellement que sin karkar jara deni a furle ata lonte ay tigere bele fo yere ko mais jien kono ne bari kadne ay tigere bele fo Bamodi ba fengele ndoro ne ba jane ne ba doronte am bangi baga kilingele num biya o ba ke ne fitna ma ne ko e fen fitini ken ne fo etene babolo ka fonema. Ho Bamodi nte foi vie ibi ka danga de alo I jaheneme de I saraka de keleni fla Bamodi danga de atoro de la don la ne tanti do bora France o benana avec an ne ko ne danga de odi kanto ama e ala de tigida isabalisa tigida mani fin era ma ka wolo de nenita iyo ye ibi kanto ide ma ka danga de be toni na nani bisimla bena tigida nani sababa bena nani ala kan bena be ke danga de ibolo de parce que abadi ye ne ba fene ko donc ni bange baga kuma fo dema no ni bisimla bena deme ko de musoko ko awo o doni bichene la fiara de ne fe fitini ga dore ba mangame nte fo vie Bamodi ibika ministre de alao I député de I joni président kungulo yane merci c'était mito Bamodi atikere bele fo yere Jama ne be fe akwa tegere bade mba fo tugate kunshuina parce que ale sera ka ni hakilina soro ka ke tugate voilà jusqu'à présent areba fo chogomna il est un amateur du métier alisini avec a nyininga kala ale ni hakilina soro ka ninke en faille alors que mogobe jamana kono bi au lieu artiste kuma dai mogobe jamana kono bi au lieu culture kuma dai olu kunga hakilina soro ka ninko inke anga artiste chokoroba chamai fasun doronte nala na kira ki son chaman be amana ke mununyi ay tegere bari mba fo tugate ka kama tukwa ngula tamo
jɛnni ko bi ye. Ayiwa jinɛ kɔrɔ sigi mɔgɔ kɔrɔ hadama cɛmuso su cɛmuso ɲinɛmɔ n'a sera min tɔgɔ ma o tɔgɔ bi yan n'a ma se min tɔgɔ ma o tɔgɔ bi yan pu karamɔgɔ mun ye dugu a tɛgɛ a tɛgɛ ayiwa cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ Anglais. a ma L'exé. ah Koga. nin y'a jumɛn ye Non, l'exé an ye yɔyɔyɔ de ye quoi, i m'a faamuya. ah An ye denmisɛnninw de yɔyɔyɔ. k'a ye mun ye Ko yɔyɔyɔ an ye rappeur de ye quoi, i ma. I bɛ wa n'an bɛ wa ni ne bɛ ci ne bɛ yɛrɛkɛ i ma. cɛ i tɛ kaɲɔ de fɔ Cɛ cɛkɔrɔba i fana i bɛ dara la. Bon a kɛra cogo di o to yen sa i b'a dɔn ne nana n bɛ n ka bac ko de la ne ye école de ye quoi. e de ka bakɔso la Voilà parce que cɛkɔrɔba ne ye bac kɛ k'a jɛ siɲɛ 6 de ye quoi, i ma. Allo. i y'a nakan mɛn wa Voilà. n bolo dɛ Ahan. i y'a mɛn a y'a min fɔ e y'a mɛn wa a bɛ nin jaabi Ah. a ko Ahan. ko kabini ekɔli taara Ah. dɔgɔ de e bɛ taa ekɔliso la wa I cɛ cɛkɔrɔba ne bɛ chômeni kɛ dɛ. a ko Ah. e ka kaye kɔnɔ Ah. e ka leçon bɛ sɛbɛnni ka ban wa Ayi. a ko Ah. kabini e bɛ taa ekɔli i ma deli ka taa retard la Cɛkɔrɔba ne bɛ chômeni kɛ dɛ. a ko Ah. ko bɛɛ bɛ e ni ekɔli karamɔgɔ cɛ wa Cɛkɔrɔba a ka ɲi sa ne yɛrɛ bɔra kalan na parce que ne b'a dɔn e tɛna se ka nin jira a ka ɲi ne jɛnna kalan yɛrɛ kɔ quoi. wa ti dɛ nin tɛ nkalontigɛ koyi nin tɛ kalabanjɛ dɛ a bɛ mɔgɔ ɲa a b'a can ɔhɔn manamanafɛn tɛ dɛ wala sɛ ka min ni mɔgɔ min b'a fɛ ka na i bɛna ni durukɔ jɛmani wali sɛ an b'a yira k'a dun dɔnbaya ka di dɛ aya cɛw sɛbɛn ka na musow sɛbɛn ka na kɔlɔnbatɔw sɛbɛn ka na ni ne tɛ se ka mɔgɔ mɔgɔ ɲa o kɛra sɛnɛfɛn fiyɛ jɛnɛkɔ sigi bugukɔrɔ hadama nin min ye nin ye o ni nin n'olu ya ɲɔgɔn sɔrɔ ko nafilitɔ de bɛ ne sira kan na kalabanciw bɛ ne sira kan na wa u bɛna sɔrɔ yan ya ani ya e bɛ ko jeli Salamu alaikum. mun Cɛkɔrɔba, ah kɔri baasi t'i la? baasi kɔni tɛ se ka kɛ yan o Alhamdulillah. ka nin to ne bolo baasi tɛ kɛ yan ɲɛdɔn tɛ kɛ ne la Cɛkɔrɔba sɛgɛn de b'e la sa. aha Wallahi sɛgɛn de b'e la. an sera yen wa Nka baasi tɛ. i na kun fɔ Ne na kun tɛ kɛlɛ ye. ah Ne ye commerçant de ye. i b'a fɔ k'i ye ɲamakala ye wa Wallahi ne ye commerçant de ye. a Wari fɔ ba de bɛ n kunna dɛ. ah Wari ba de bɛ ne kunna yan. wari b'e bolo N jɔyɔrɔ la yan. Ɔhɔn. A ma se n ka taa fansi fɛ. aha Cɛkɔrɔba, ah ne na kun tɛ fila ye koyi. a fɔ Kelen ni pewu. a fɔ Ne bɛ na ni tew de ye ka don n'a ye Mali kɔnɔ yan. ɔhɔn Nka te kelen de bɛ yen. ɔhɔn O de kelen don ka n kamana gan. ɔhɔn N b'a fɛ i k'a tɛ buruja k'a ta cɛn pewu u kana ye u tɔgɔ yɛrɛ kana fɔ bilen. Ne ka te dɔrɔn ka bila bɛɛ lajɛlen ka te sanfɛ. aha Ni nafolo ko don an tɛ cɛw la nafolo bɛ n kunna. a lamɛn Bisimila i b'o kɛ daminɛ o fɔ n ɲɛna nafolo bɛ n kunna. A lajɛ. ko e ma deli ka maa namara wa Kabini Ala kan da. baga juru t'i la Cɛkɔrɔba i bɛ se ka n ka baara kɛ wa? i ma mɔgɔ trompe nin min ye nin ye mɔgɔ ma n'i ye nkalon tigɛ mɔgɔ ma n'i ye mɔgɔ janfa a b'i fa fɛn ye kelen maga juru t'e la e b'i bɛ mɔgɔ ka wari kan Cɛkɔrɔba ne nakun de ye i ka n ka baara kɛ ka di yan. Te kelen bɛ ka ne ka te bali ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen munumunu. O ye te kelen bɛ o. te o te tɔgɔ N dɔ tɔgɔ f'i ye i bɛ se k'a baara kɛ wa i tɛ se k'a kɛ de. ne bɛ se k'a kɛ a baara kɛ. n'a bɛ ka kalabanciya kɛ nin ti to dɛ nin ti nkalon tigɛ a b'i fa i sɔnna o ma wa Cɛkɔrɔba e ko fatuli b'a la wa? o b'a la dɛ saya b'a la n'i bɛ nkalon sira fɛ a ti cɛ to a tɛ muso to i b'a la gɔlo
Va. Oh. Ne bɛ taa miiri fɔlɔ. Taa miiri. N'a kɛra mun ye nana. Ne bi yan. Ɔ. Taa ka segin bɛ bɔ. Nafolo kɔni bɛ n kunna dɛ. Nafolo yɛrɛ de bɛ n kunna. Kulu b'a nuna yan. Kɔnɔnafilitɔ. Ɲɛgɔnbaatɔ. A bɛɛ bɛ na ne sɔrɔ yan. Ne tɛ tigɛ ko la o. Levier de comment? Bonsoir. Ça va? Tiens, vous avez fait où? Bonsoir. Bonsoir. Tiens, c'est quoi votre problème? Vous avez fait, non? Il va vous donner d'abord tout de suite les malots comme ça là. Moi, vous, comment pas? Vous êtes né comment même? Ça va? Ça va pas? Vous avez quel problème? Yeri, à peine à flèche là. À mon flèche là. Bon, il va le lever. Ça va? Yeri, si vous te kuma là. Faut laisser une tille là. Ça veut dire si vous te kuma. Il y a un problème. Le vieux Joe, il a te donné gauche. Oh, faut fermer ta gueule là. Yeri, si vous te kuma. Moi là, il vient de Babi. Voilà, c'est ça que je te dis. Moi là, il vient de Babi. Il vient de Babi. Babi quoi? Il vient de Babi. Tu viens de Babi. Tu connais Babi? C'est Abidjan quoi. Abidjan. Voilà. Non, le vieux, c'est un malo. Mon problème là. Voilà, moi, je devenu premier ministre de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, premier ministre. Premier ministre de Côte d'Ivoire. Obéa. Non, premier Salah. Osara. Ndérigué. Noko mina mume okra. Ndokra premier ministre de Côte d'Ivoire. Obéa. Ahmed Bakayogo Salah. Premier ministre minaroko Obéa. À Salah. Elle va faire kakei. Hein? Elle va faire kakei. Non, on Mali premier ministre, ne va pas Côte d'Ivoire. Il faut Côte d'Ivoire. Ne Côte d'Ivoire comment faire? Moi, je parle ne pas idam ça n'est trop fort. Il n'y a pas warablenye. Et trop fort là. Le vieux, il dit premier ministre du Mali. Il va devenir premier ministre. Au Babou, il était chef. Il était Kaglevo. Ni ni di matode. Ni ya ke Kabali abi kutige. Ay mo jol kutige. Aba shubo mara abo kutige. Wada dibina abe munumunu. Na tora munumunu na. Ni be mi go kere. Do ta tole. Ati tole. Levé c'est bon. Levé. Non, levé. Abila dibina. Levé c'est bon. Abila dibina. Levé c'est bon. Abila dibi koy. Non, levé c'est bon. Aya dagasi ni mo ko mi mina. Mo ti wa lulu ko ka ti ko lo fore. Soye kile. Voilà. Mame, Kaujimwa Gerebu Fama. Kaujimwa Gerebu Fama. Munuwa Gerebu Fama Kule. Munuwa Kaujima Kule. Non, Gerebu Fama Réunion Ouye. Jama, Nere Toro Gerebu Fama. Tonton Gerebu Fama. Gerebu San Erobietigi. Gerebu Mobilitigi. Autorité morale des enfants de Mini. Ambassadeur de Mandia, le très respecté et éclairé Gerebu Fama, ami intime du nouveau président de la transition et le futur président de la République du Mali, alias Gerebu Mobilitigi. Gerebu Santa Fe, non Santa Fe Tengoro. Dumano, Tucson, Hyundai. Non, ala mobili no mo mo be ashuna ala mobili no abe. Ne kuloto la te mobili faire. Mo be ala mobili no abe. Tiate munu bola ala tian no abe. Wari ko be munu ala war no abe. Malion ala ka be kisi siraba ka kasarama. 600 ne Gerebu Fama na to shuina. Accident belbele bado de flaga kenenya. Taximan fla de flaga accident e kili amso no fe. Muso jolin gudrondala. Tellement au preselen de gamsota. Usana guga mobile poli kana ganyon fin boum. Ou flabe sena ganyon gauchité.
o kɛlen taximan kelen bɔra o ye muso ta tɛgɛ kelen ma dɔn ye muso ta tɛgɛ filanan ma ni kelen muso sama ka n'a fɛ dɔn in b'a tufa ka n'a fɛ ni kelen muso sama ka n'a fɛ dɔn in b'a tufa ka n'a fɛ taximan ninnu filɛ k'u to muso sama samali la ka muso fara fila ye si j'ai mal là Dieu n'a qu'à m'envoyer en France o kɛlen dɔrɔn u fila bɛɛ sera ka muso fankelen bila u ka mobili kɔnɔ o kɛlen u taara ni muso ye fo muso fɛ yen u selen u ye muso tugu ɲɔgɔn na donc musow fila bɛ ka wari bɔ ka d'u ma u taara u ka sira la quoi a b'a dɔn tout à l'heure j'étais allé dans un kiosque à café pour prendre un café et bizarrement la dame qui s'y trouvait là-bas c'était une sourde et en même temps une muette c'est-à-dire bobo ou à culotte ménique quoi ne donna dɔrɔn ne ko s'il vous plaît je vais prendre un café regardez comment la dame elle m'a répondu elle a préparé la table elle a posé les tasses et puis elle me fait comme ça je n'ai rien compris hein. Et puis elle reprend les mêmes actions Djadja elle voulait dire tout simplement monsieur le café que vous voulez prendre là c'est avec du lait du sucre ou sans sucre mais je suis une année qui fama ne a décidé ka don politique fɛnɛ na jamana in kɔnɔ ne b'a ko hiye ya barisa jamana in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ fɛn i bɛ don politique de la o hukumu kɔnɔna la sa n wulila n bɛna se an ka karamɔgɔkɛ ma a ka wuli a ka baara kɛ n ye walasa n fɛnɛ bɛ se ka place sɔrɔ jamana in kɔnɔna la karamɔgɔ aw ni su amani su ayiwa baasi tɛ awa bisimila mankan dɔ bɔra yan dɛ mankan dɔ bɔra dɛ ubiyɛn jama mɔgɔ t'a ko cogo dɔn dɛ ayise ne tɛ taa an kana siran ala bɛ kow la fasu jama an ka ɲɔgɔn lamɛn s'il vous plaît ne bɛ fɛ ka don politiki de la e b'a fɛ ka don politiki la awɔ i y'a ni ne ka tɛmɛ dɛ komu e ma k'i b'a fɛ ka don politiki la wa awɔ mɔgɔ o maa bɛ na ne fɛ yan ne b'a bɛɛ kunko ye k'a sɔrɔ a tigi ma se yan i ma ne ta ye fɔlɔ ne ka parti tɔgɔ i ma ye ko ɔhɔ e kana bɛ nin jama ale ma k'a b'a dɔn wa cɛw nɛ yan ne ka parti tɔgɔ MCC ne ko e delila ka a politiki nɛnɛ dɛ n bɛ fɛ k'a nɛnɛ de n bɛ fɛ ka gagner ka kɛ président ye jamana in kɔnɔ nka i tɛ den politiki ko rɔ dɛ i tɛ nɛɲɛ rɔ dɛ ayi non n tɛ dunanya la n b'o yɔrɔ de nɔfɛ jama arangini dɔ bɛ yan est-ce que ne tɛ fasu hali ka sketch in to yen fasu an tɛ sketch in dabila ayi mankan fila de bɔra quoi jama n'i tɛ kulonkɛ dɛ ou bien ala ka kisi ala ka ne kulonkɛ ye wa ok fasu ne ka politiki ko bɛ cogo di i ka politiki ko n b'a dɔn o fɔlen o ma diya terroriste ye i ma mankan ye a lajɛlen don k'a ban nin ko n'i kɛra faama ye k'a sɔrɔ e bɛ faamaya la e bɛ deli ka mansin tɔɲɔ fɔlɔ fatu ne y'o kɛ ka ban dɛ na yan ka e to faamaya la e ma deli ka anw fantanw ka du ci fɔlɔ n delila k'o fɛnɛ kɛ ka e to faamaya la e ma deli ka aw bila nisɔndiyagoya bɔ la faso ne ma n'o la sa ne nana k'i an ka politiki ko la ni mi kɛ faama ye ni tɛ kɛ faama ye e bɛ mun ko wɛrɛ la mɔgɔ ntɔɲɔna o ko man di ala ye dɛ wa i ɲɛ tɛ nin na maa o maa k'e ka baara ye mɔgɔ ntɔɲɔ ye nin t'i to ne yɛrɛ fɛ k'e bɛ ko dɔ ja o y'i taalen wa ne nana k'i k'an kɛ fɛn ye de e bɛ ka ne jogo fɔ mɔgɔ ye sɔfɔ baara man di dɛ ayi a ɲɛsin jama ma dɛ a bɛ ɲɛsin kojugukɛlaw de ma kɔrɔtɛ in si ale ta bɛ ni kojugukɛlaw de cɛ ne taara a bɛna wuli dɛ ni nin ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra di allo sergent mɔgɔ minnu taara nɔrɔ la olu bɛɛ sara
Ouais, ne reflète Gabriel Touré yɛrɛ de la tan, ne bɛ sɔrɔ min yɛrɛ de la tan, wallahi. Ouais, ko fɛn de bɛ na, ko n pancréas de bɛ ka n dimi. Cɛ ko ko fɔ u ka n opérer de. Awɔ. D'accord, pas de souci, problème t'a la. D'accord, merci. Mon père Ante. Amba ali che. Mba. Somɔgɔw bɛ di? Basi foyi t'u Ali la. baara. Alhamdulillah. Ah ouais. O bɛ ne la de, o bɛ. Mon père ne yɛrɛ de bɛ tan. Awɔ, n bɛ to ka bali ka. Sinon foyi. Foyi. Awɔ. I na kun fɔ. Awɔ, ne nakun wa. Ne nakun ye fɛn de ye. Ne ye tentigi de ye, mon père. Kedi. Awɔ. I b'i n'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. Sɔrɔdasi. Bon ne kan ka taa nord de la. Sini. Donc ne bɛ fɛ i ka nɛgɛ haya de dilan ne ye. Bali ka n'an don, bomu ka n'an don, marifa ka n'an don. Hatɛ. I ka kuma ka ɲi. Ni ne kɔni ye finitigi ye. Awɔ. Walayi bilayi. Finitigi ni dɛmɛ ka kan. A banna n dɛmɛ. Walayi bilayi. Karamɔgɔkɛ. N bɛ zie ka n gale. Gale fɛ tɛ Ala ye. Awɔ. Nɛgɛ haya a haya yɛrɛ a bɛ ne bolo. Nɛgɛ haya yɛrɛ b'e bolo. A bɛ yen. A di yan. N'i y'a d'i ma. Awɔ. A banna. Cɛ ta bɛ yan fɛ, cɛ ta bɛ yan fɛ, ta b'i ɲɛfɛ, ta b'i kɔfɛ, a tɛ bin a si kan. A banna, a di yan. Cɛkɔrɔba i tɛlɛ o fɛ joona. Nka ɲininkali dama dɔw bɛ yen. Awɔ. N'o kɔni sera ka sabati i la, n'i sera k'o jaabi a jaabi cogo la, i mago ɲɛna. A banna, a fɔ dɔrɔn n y'a jaabi. Kelen bɛɛ de bɛ ne bolo, n m'a d'i ma. A fɔ. N k'a fɔ, ne ko kabini e ba taara cɛla la, n'a sɔrɔla e ba b'i pa cɛ wɛrɛ kun na, cɛ wɛrɛ b'a pa e ba kun na, kabini e ba taara a cɛla la, e ba bɛ i fa sɔsɔ hali file kelen, hali don kelen. O kɔrɔ ne tora nɔrɔ la de kɛ. Ni y'a d'i ma. Non ni ba cɛ ne sara. An yɛrɛ min ye den 13 ye o. Ne dɔgɔnin dɔ bɛ yen o ye arabu ye. Ne fa non. Cɛkɔrɔba n'o don ne bɛ to yan parce que ne b'a dɔn ni ne taara nɔrɔ la ne ye su fɔlɔ ye. An ka di Ala ma. An ka di an ye Ala ko ye dɛ. Tiɲɛ la i ko ka di ne ye. Politiki de yɛrɛ de ko ka di ne ye. Nka a tɛ se ka di fɔ n'a sɔrɔ nin waleya ye. Cɛkɔrɔba. N'o don n bɛ jɛ nɔrɔ taga kɔ n bɛ mansɔnya dɔ ɲini yan. Sinon an ka musokɔrɔba kun tilennen tɛ kosɛbɛ dɛ a fɔli de cɛ man ɲi. Se ka kuma dɛ. Voilà. Ala sago aw sago. Minnu nana a si ta bɛ se ka bɛn ni sababa ye. Fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bi na dɛ n'o tɛ mɔgɔ ti bɔ dugu kɔnɔ ka t'i kɔrɔ fɔ dɛ sanni ka taa. Mɔgɔ ti na. Donc on continue. Amena maninga kede wole kana sa. Akade gawashwale. Che mba buda akade ka fena be. Akade ka so. Hele. Tege. Voilà, Bamako ni fasunga do ya ay tege rebo adevo. Wa gaga? Kan meme. Foi te zero. Me waro ko Bamako do frete ko kalama. E waro ko mo be ne teme do wele ko gaga. O taro ko gaga ko sigi nyagam ne no. Mɔgɔw fana bɛ ne tɛmɛtɔ to ko maninka kɛ o. U t'a dɔn ko ne furu. I kɔnɔ furu. Ne fana t'a dɔnnen don dɔɔnin fa. I jifiri, n jifiri. Mais e k'i munumunu ta da. I kun. A ka ne bubara dɔnnen don ne dun t'a forme kan i ma ye. Ne ta. I lɔsa. I kun. N kun. Fiyewu. I mana arasa k'i kun na. I sen. 45. N ye jama c'i bolo. Yes. Aya mea. Ala. Bamako musulmanu ke kano ko kɛ kɔnɔfuruba ko nasan segiri. Ay tɛ tigɛ ko dɔ fɛ i ka i bila an kɔ ko a bona. Kamalen kɛndɛ na i fan bɛɛ le kun bɛ yala ɲɔgɔn fɛ. Wallahi an fan bɛɛ le kun. Photodala ça va? Mais yanni k'i ɲɛ kelen na si k'i bɛ ne filmer i tɛ bandigi kɛ ka dɔ in ci dɔrɔn. O tɛ baara nɔgɔya. Voilà, Bamako muso. An ka taa fɛ, an ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ ou bien an ka taa fɛ tɛgɛ.
Aibaninde, sunguru ninu bandi fuluke ko mafoko mayelema. Aibaninde, bi muso bano mafoko mayelema. Muso nyinjambe ni sungwa minyimina. Muso nyinjambe ni sungwa minyimina. Aine kulota ula sholente o bano mafoko ma. Muso nyinjambe ni sungwa minyimina. Bobaraba ben ni demarisiro. Muso surumani ben ne jita sirafe. Muso jaminjam ben ne logo nyinina. Kono furuba ben ne polisi yala. Che bolo jam ben ne manson yala. Che fima ben ne mécanicien yala. Kusigi intam ben ne chapeau dondo. Bobarantam ben ne chiffoni dondo. Muso jeman ben ne salon kono. Muso fiman ben ne gabugudala. Muso fiman ben ne gabugudala lao. Aye abene no lao. Parce que Bamako muso fait no baula me klenga fo ala ka changer. Parce que ibaro ni anga jamana sous région ta kalaje. Ala nga ko ke to tekele. Iba jatemine. Il va sortir demander wolofo muso fait abaka sorti ke na ija ere kana wele abe shibolo ka clé bolo ka elema appartement na tara ere kana wele ere domina ni ale wele de ba ma allo bébé wow ça fait longtemps que tu m'appelles pas hein tu me manques de wolofo muso civilisé li ala ta geleya ini ivoirien ni be bo ala ta geleya na ija kana wele kalo duru. Ouais, monsieur, toi tu fais là-bas et t'appelles, tu ne décroches pas. Il y a quoi là? Toi tu es malade ou quoi? Problème T. La Guinée Muso est un problème fou et tout fan fait. Parce que ni Guinéen ni Boradro, na ija sangelenga ita ou la tête mi. Ni a ou le domino. Alors na eri. Il va m'envoyer Mburi abake hamari. Mburi lume no ange la sorti ke Mburi ki bolo landisi ma misi brakarina. Mburi. Kuro mendo ikada mine mbadama ya salon ka yelensina mburi nkonteri leodi mburi nkonteri leodi mburi ka majigi du mango ikana nkonteri sote mburi wa doni mburi teleflan do fa nyonye de lagine ka muso problem te mais minga go Guinea muso ibodo kana tasoro magi dala ka tia bobra la de ne tarakanga ne ake deni bobra la pa ko mburi nyetulo mbero fo juma kongo kana juma kongo de ntoro de lagine ka muso to fe mais Bamako muso mani ina be sorti ke awe si soma ibeta blaso ni wula sera kasurima wule beta sur aller aigri me ba ho John Sina appel be doro mina doro ala tifo ba ho awo ijugu sago de ku memi ko mo sura ka ba he danga de ne Bamako muso ala ka changer ne ma nyo ye ekle doro to be kalo kelenge kele tala ko ijugu sago de non vraiment ya dabla. Mais problème est mi ebodo patron demine bazin riche na dro ne jatigera parce que baro ko bazin te mo malo fo selido 31 do concert do e baro ni fini kala la ba so garni fitini do bala ni balanga garni no so ma do ja kulusi be obulu parce que ja tayru mo na fini kala la ta so garin be duguma na ja o de fon o de subasima e sans fetane o mfa mo irisin do tere ne bolo selinjini mbakusi seliba mbakusi 30 mbakusi busi le digile ku fani na fo après tiare kursi busi ba fini kusi la do ba ngaro la ne aga bonne ibita fini kusi ora to la ba fo ko king maleta ko dey ne ko ga bazin te bo bitan no cheka bazin busi ka kursi jute pren bo selo ne re fina wulla sa ka parfeni fiena komi cheka fili do ita don quoi. Je ne tara selikene la almami safalo almami wala wakbaro nefne wala wakbaro moyi ni bidi wala wakbaro ja bazam min no ngona le ni mouvement ga bidaile maninga kero fene brile ne ko fe ale malla hiya soro maninga egrile ne mbiri bazam sina ki daila ko mfa to ina le sele fene kele ki tan nyasi moyi ma ifene ki sabari sa ala kene na wule wala wakbaro abaro semeni ngoro fie kolonchi te ban fie sumale ni do wula ne bolo ko ya arjine ne moya e ja kursi tele
Ah, qu'un va. Il va la courser ma commande fait. Ne fle ka tamburan la ka tamburan foli la. Tene klale foli la kuma mina ne be bo wati na ne asoro nga momli ko fe pina so golelo. Donc ne ko fru dale ka kirigi bo. Depuis celle la ne ma somi goyi. Donc ne kirigi do sisan. Quand on se dit ka bazin che ka fili re che sisan. Mais iba kala ma jamen na kura musumanu nyetra che termination. Ne nyesi musumani munu madala nunu nyeda ne ka matériel de géométrie ka. Do sina ki ka do ko fifi orange mo ka promo bilama wa 100% de bonus. Ne ko ni fere muso e ka ne bipe fere forfait envoyé ku. Je vous remercie. C'était Adama Doumbouya. Amana anga chokoroba wele. Maninga foli kala tuguni. Anga vieux père Moussa Dia. Ladi, mon père, tegara bani ma fola. Mon père Ladi. Akara tuguni Bouddha. Fais nos suruti Ladi ku. Va. Gaga ça va? Ouais mon père. Ansu. Façon kodo. Wallahi okodo. Ijula jigi. Ah? Jigi nga barake. Oh, donc me fait ki yuguba doni ni. Nyuguba. Voilà. Parce que avec ça il a voté vieux. Il yuguba doni. Abla. C'est gaga. Abla. Il ka barake ke. Ne akla jigi. Wasoro cité jotmani sinon noron sinon nana ka yoro sinon be bamanangan fo. Sinon dembe jigoroni para la ka chani banasi akacha de ne sinon demi be sinon dem sen chamane jigoroni para mais sinon ka do be assez kono ko sound abe bamanangan fo quoi. Allez voisin gara doyen do de ko trawoli. Tu sais salongono wulun ne be sinon ka bolo quoi. Doyen ka wulu trawole o ye wulu belebele jamjam suna ke boto kata bara yoro aye aga gardien sigle yaro nora ara baro sinu betandi aya bara etan atato bara yoro ko nyano nane ibi janton wulu la metam bara ngona kana ha ne wulu bi janton la yaro ko problem tala ala ke yaro be ga yoro sondro wulu ni de itenga bo o tara ben doyen ke ka wulu belebele ba e quoi doyen ke ka wulu de ye sino ke ka wulu fampe tike nani wulu ni denga do ko ngo fe kati da sino ke bora bara yoro anana ko nyano ne wulu bem nyano ne wulu bem yaro ko wulu a aflani anana so ka wulu fampe tike do ko nyano mi ne wulu tike ko trawle ka doyen ke ko ka wulu de ka wulu fambe tike ako ben bancem tan trawle ngama ay service da kana ka trawle ka da kongo kon trawle mea o muso bora dro ka gota ay trawle bigi ko nambo na kunjila iban fain kelema ni nation wine trawle wulu mambo ne wulu ya a wulu mambo ne wulu ya musoko ko sinwa wulu te fitine ya ne wulu fitini trawele wulu mabone wule trawele wulu te belebele fimaya musoko ko muso sago ibe chene ne ya nyane ne ya awulu do awulu te ne kuma na ha sinwa wulu te fitini frafi wulu te belebele ba ha trawele wulu ne wulu be tike ne ne kuma na am pen banche mta polisi la Hein? Akoro, ala kana to iga dompli. Billahi itna meneda. Mala. Ite free salige igata. Deni chamana be malage fo te malage da. Dongo done be bongo me deni na sara te nyini nganda. Akoga te banega. Atagare mina mama sara nega sonega hay banku kaboy nega malabantalani. Merci à tous d'être là. En fait, c'est un plaisir. Déjà, mes respects et considérations. Il est impoli, il m'a l'occasion de consacrer. Tiens, là. Ni Glenny, tu as réfléchi. Ah, tout gâté. Venez m'en embêter, en fait, que
n'a fɔra ko Tugate ka muso furu san an ka taga an bɛɛ ka taga an cɛ sɛbɛlamaw an dɔnkilidalaw an ka taa an jɔ k'an bɛɛ muso ɲininka k'e cɛ ye jumɛn ye ko artiste ko Tugate muso ɲininka k'e cɛ ye jumɛn ye ko comédien e yɛlɛkonikɛla mais i bɛ tila ka na k'i bɛna dɔ fɔ n bɔntɔla ma a bɛ n tɔɔrɔ. Mala. Merci. Mala. Mais respect nga cɛ on ensemble inchallah. Mala i kuma cogo dɔn. Ay gaga. Yɛlɛkonikɛla. Ah? Yɛlɛkonikɛla. Ah Mala. Cɛ gaga e bɔntɔla ne kabako ye dɛ. Ayisa i n ka cɛ i kɛlɛ bɛ Yɛlɛkonikɛla. Ayi. A rectifier. An yɛlɛkonikɛla fasalenw fana ka muso sɔrɔ ka nɔgɔn n'a belebelebaw ye. Cɛ gaga ninnu ka muso ko bɛ sɔn ka gɛlɛya koyi. Tugate ko. Mais ne yɛrɛ muso yɛrɛ ne t'a dɔn muso. Jɔn ka muso ko bɛ gɛlɛya. E tɔgɔ de ye Malaya. Ayi e ko aw cɛ jɛnɛni ka an bɛ se k'a yira. O tuma i tɔgɔ de ye Malaya. An bɛ se k'a yira kurusi cun. Cɛ belebeleba min ta ka dɔgɔ o tɛ ne ye dɛ. Bilayi cɛ belebeleba min ta ka dɔgɔ ne tɛ. Maseri n'i bolo don i ka maga la i k'a jira. Non ni ala bɛ fɛ k'i den danga dɔrɔn a b'a kɛ fɛn fila de. Cameraman walima DJ. An cɛ. I yɛrɛ i ye min fɔ a la ne t'o dɔn e yɛrɛ b'a dɔn i ye min fɔ. Jumɛn? Cɛw n'a y'aw ta musow dalakan fɛ a bɛɛ ni ala cɛ an tɛ kɛ fɛn ye. Cɛw n'a y'an ta musow dalakan fɛ an tɛ kɛ fɛn ye. Tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ? Tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ? A yɛrɛ ka jateminɛ sa an li bɔra restaurant na ni ni go n'aw nana so kɔnɔ ni magara gulogila la ni dabila sa ni i bolo se dabila sangu ninnu man ne k'i ka nin dabila i b'i to la fo ka gulogi bɔ k'a to nin dabila la k'i to la ka kulisi bɔ k'a to nin dabila la k'i to nin na k'a daminɛ k'a to o bɛɛ la b'a la i bɛ to la dɔrɔn a b'a fɔ voilà nin de ka di n ye ta ni tun bɛ insister a tɛ sɔn non a tɛ dabila e ala Messi brésilien tigi dɔ bɛ min na ayi dɛ i furulen don ne b'a dɔn koyi u ye ni furu mara ka gawaba dɔ ma a bɛɛ n'ala cɛ ka se ka denni ka diɲɛnatigɛ don galama la ten cɛ maraka furu fana ye tiɲɛ mais ka bɔ village la dɔrɔn k'i tilen Faransi a ma san kelen sɔrɔ ka tila k'a bila ka na o nana nin furu n tɛ i sɛgɛnna dɛ mɔgɔ bɛ sɛgɛn walahi i sɛgɛnna a ye tɛgɛrɛ baden b'a fɔ aw yɛrɛ kunna yɛrɛ ma se fɔlɔ dɔɔnin b'a jɛ jɔn kelen nana su in na ne fa i yɛrɛ bonya sa bɔn sisan an bila chambre kɔnɔ e b'a kɛ cogo di sisan e fana kelen nana kɔrɔ a jalamani o bɛ passer mais a belebeleba la ma o tɛ passer dɛ prince fɛn t'i bolo an ka wari sɔrɔ fɔlɔ cɛ n tɛ se k'i jira jama la wari t'i bolo n tɛ se k'i jira jama la k'i jira e wari t'e bolo muso ka di n balimakɛ ka dɔgɔ han jumɛn n ko ne yɛrɛ fana wele prince de an fɛ yen mais fɛn tɛ ne bolo koyi kabi ne wolola ale somɔgɔ tɛ ale tɛ mɔgɔ dɔn bangɔni na a bɛɛ ni ala cɛ n yɛrɛ bɛ ka ala deli ala kana ɲɛ da quartier kelen min ka diɲɛ kɔnɔ o ye bangɔni ye bangɔni mɔgɔ ɲɛnama da ye dara koyi wallahi ni Haidara bɔra bangɔni na bangɔni ka ci bi hali mɔgɔ tɛ taa Solomani Jara ni kɔni y'a mɛn Haidara kɔni solo fana fɔra dɛ e min bɛ k'a fɔ e bɛ yan e bɛ bangɔni na bilaye bangɔnika ye denni ala kama ye verre la k'a ɲɛ la su in na bangɔnika u tɛ fili de quoi a bɛɛ u mana se yɔrɔ o yɔrɔ u b'a yira k'u ye bangɔnika ye u b'u ka parili kirikara ninnu n'a bɛɛ daminɛ yen nɔ a ye tɛgɛrɛ baden b'a fɔ an ka sponsor n'an ka parrain kunna a ka tila ka tɛgɛrɛ baden b'a fɔ aw yɛrɛ mun bɔra ka na an soutenir vraiment an kun tɛ fɛ ka yɛlɛ scène sanfɛ ka na humour kɛ mais n nakun tɛ yɛlɛli ye scène sanfɛ s'il vous plaît a ka di bɛɛ k'a ka téléphone caméra ɲɛsin ma bɛɛ non n bɛna kumaba de fɔ
Voilà, caméraman a bara ye. Ah, te munu bolo ibi sigi bi toglen ta lage. Te fade sagoya, téléphone bi flambo la ti bolo. Yuba mala tere mai ne ga iPhone 12 tira mala ni Sénégalais ne ka wallahi. Voilà, on me bela je les remercier. Fin fait en demain ni souhaite agla. Fin fait son agabok en demain. Je suis dans un faux Malien comédien njigina chamana bi njigi tigera chamana bi kaega foko malien comédien bébé faranyo ko ka spectacle quand c'est kan palais ça c'est impossible ka fo fena ka me ka ke ko ka do de deme ça c'est impossible amanga dese si na kun kadne ka ke to nyini ko yi nkumba kere ka foko tugate be na spectacle ke nkele mais ni ya yenye be faraka me fe ka yira domaine wɛrɛ artiste la ko an comédien bɛnnen de mais nya ke ma fo man soutenir dɛ mais caman jugu sagoya soutenir ala billahi abe John ko min sera ka vidéo ka yɛrɛ dɔrɔn ka bila yɛrɛ ka page ka malien comédien bɛɛ John y'a kɛ John ka kɛ ka tila ka bila yɛrɛ ka page kan John e b'a kɛ e b'a ci ne ma mun na page t'i bolo n'i y'a kɛ n'i y'a bila i ka page kan mɔgɔ dɔw bɛ ka page kan o tɛ ne ta kan olu b'a lajɛ mɔgɔ dɔw bɛ ta kan olu tɛ ne ta kan n'a ma jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kelen an tɛ avancer an tɛ taa ɲɛ donc an b'aw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn nana cɛkɔrɔba dɛmɛ a zera aw yɛrɛ y'a ye kɔrɔ tɛ tɔ to foyi la a sɛgɛnna donc cɛ cɛ i ka dɛrɛmɛ kelen d'a ma muso muso i ka dɛrɛmɛ kelen d'a ma k'an ka dɛmɛ an ka foli belebeleba b'aw ye an bɛ tila k'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn on vous remercie an bɛna ale sketch laban na sisan fo ɲɛmaa ka biro la a bɛɛ nana nin kɛ cɛ n'an datɔ la maa si kana tɔgɔ dɛ an ka taa an tɔɔrɔ la an tɔɔrɔ la e cɛ in filɛ ne b'e dɔn e ɲɔgɔn nafigi fila tɛ sigida in na nin ye kɔgɔ de ye faamaw ka namina kɔgɔ de don u ka nato sanni na e de don bi ta tɛ bila dagirinda la koyi ni anw datɔ ye fo faamaw ka biro la faama ka biro la fo faama ka biro la a ye sabali a tɛ bila tan an bɛ se ka sabali cogo di walahi an tɛ sabali an bɛ se ka n'an sabali sabalila fɛn bɛɛ nkalon ye mun kɛra a jamaw y'a bolo da dusu kan jamaw a yɛrɛ ka n ta k'a lajɛ sa n'a fɔra an ka sɔrɔsiw de bɛ ka sa cogo min na ɔhɔ an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa ten tɔ ne yɛrɛ wolowolo kɔrɔkɛ ɔhɔ a donna tenni na ala tɛ san fila bɔ ɔhɔ ala kɛ a taara deuxième classe a talen min kɛra a ka mariage kɛra ala tɛ kalo 5 bɔ a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na bi ala ka hinɛ a su la a fatura ala ka kalifa minɛ la bɛɛ n'ala de tɛ n'i sara faso ko la o y'i salen ye ko bala koyi walayi n'i sara parce que tenni n'i b'a ta i b'a ta ni layidu de ye i b'a ta ni kan de ye tɛ lamɛn ala kama sa i bɔ an da la i bɔ an da la walayi faamaw kɛlen don ka n damu ne ko aw ka sabali ni bɛɛ y'a kɛ mankan ye a bɛ ɲɛnabɔ wa a kana ɲɛnabɔ an t'a ɲɛnabɔlen fɛ bilen koyi ni bɛɛ y'a kɛ mankan ye a bɛ a ɲɛnabɔ kana ɲɛnabɔ ɔhɔ n'i y'a ye e bɛ ala kan ka sabali ah i b'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna ma k'i la de an bɛɛ tɛ fasoden ye ee i bolo da i dusu kan n terikɛ kɔrɔkɛ sa ma ɲi dɛ n y'a faamu tiɲɛ na an ka du jigi awɔ tiɲɛ na ni ala ye mun kɛ o de ka ɲi Makan komi a bɛ k'i sara ta fɔ. faso ko de ye i bolo da i dusu kan maga walayi bɛ k'i ta fɔ ni cɛ min jɔlen filɛ ɔ walayi ala tɛ ka se ka ne b'a dɔn mun bɛ nin n kan terikɛ e ka problème ye jumɛn de ye ni y'a ta ɲɛfɔ walayi n terikɛ e ka problème ye jumɛn de ye a ɲɛfɔ ɲɛna ɲama ye k'i ka problème fɔ n ye e ka problème ye jumɛn ye a ɲɛfɔ problème tɛ ne bolo ah problème tɛ ne bolo ah problème t'e bolo ne sara de e mun na ka sa alahu akubaru ala y'a ka kalifa minɛ a la e ka sa i jɔlen a fatura ne fatura de e ko mun kɛra a ɲɛfɔ kɛ ani kasi tɛ bɛn sa kana kasi n terikɛ i ta tɔ la ma a kɛra cogo di e k'a ɲɛfɔ n'i ye a soba de la o a ɲɛfɔ e bɛ se k'a ɲɛnabɔ wa ah n ko na min don sa a tɛ se k'a ɲɛnabɔ maliyɛnw bɛ se k'a ɲɛnabɔ fasodenw bɛ se k'a ayiwa ni ɲɛnabɔ maliyɛnw bɛ se k'a ɲɛnabɔ n b'a ɲɛf'u ɲɛna u k'a ɔhɔ ɲɛnabɔ a ɲɛfɔ n balimakɛ ɲɛ bɛ ne la ne ye sɔrɔsi den de ye sɔrɔsiden ɔhɔ n y'a ne fa faamu ye muso kelen de furu awɔ an kun ye cɛmanin 2 de ye awɔ ne fɛnɛ dɔgɔnin bɛ yen ɔhɔ o tun bɛ san 2 la awɔ an fa y'an ba furu
ka taa nord la k'an to a yɛrɛ ye so min jɔ a kunna wari la an n'a a wolowolo kɔrɔkɛ t'o kɔnɔ o fana n'a muso b'o kɔnɔ non o fana y'aw fa ye an fa taara nord la awɔ taara san 5 kɛ a seginna ɔhɔ parce que a ma kalan jan kɛ u tilala k'a bila ka segin a taara tuguni a bɛ ka taa san 5nan min na a sara o de la ala ni kira sara ala ka kalifa minɛ a la Allahu akbar Allahu baba ne fa salen o la ne fa salen o la awɔ ayi baba sabali tɛ bi ta la sabali t'a la sa dusukasi dɔ de b'a la Wallahi a bɛ k'o sabali de tɛ bi ta ɲɛfɔ la awɔ u bɛ ka sabali a ko ɲɛfɔ a ko ɲɛfɔ a tɔ fɔ n ka cɛ an kɔni t'an ta yafa ne fa salen ɔhɔ ne fa kɔrɔkɛ ne ni n ba ni n dɔgɔnin gɛn ka bɔ a ka so n fa yɛrɛ ye so min jɔ a kunna i fa ka du n fa ye du i fa kɔrɔkɛ y'i n'i ba gɛn ani i dɔgɔninw u y'an gɛn Allahu akbar ne ba tun bɛ finiko sara de kɛ k'an balo ɔhɔ ne yɛrɛ tun bɛ to ka taa madarasa kalanyɔrɔ la ɔhɔ ne dɔgɔnin bɛ taa geribuya la n desani don dɔ la ne dɔgɔnin de fana y'i to geribuya la dɔrɔn sotarama de nana tan a y'a woro kelen kari a bɛɛ ni fa ni ba cɛ subhanallah ka ne dɔgɔnin faga ala ka hinɛ a la n desani o su ma ko o tile ma jɛ ɔhɔ ne ba nana bana e ba banana ka taa dɔkitɛriso la dɔkitɛri ko k'a tɛ ɲɛ ko kɛrɛdimi de b'a la ko fo ka 200 ɲini ka na ko k'a opere ne seginna n taara n tɔntɔn fɛ yen min y'an gɛn ka bɔ so kɔnɔ ka taa fɔ ɲɛna n ko n tɔntɔn ne ba fila bɛ dɔkitɛriso la i tɛ wari d'a ma an bɛna furakɛ jigi wɛrɛ foyi tɛ ne la ne kelen tɛ bi a ko ne ma ko wari t'a bolo o yɔrɔ la a denkɛ nana dɔrɔn a sera ka 80 jɛ d'a ma k'a ka taa jakarita kura san e tɔntɔn y'a ban ka 200 de ma i k'i ba fɔ ko silamɛ tɛ n b'a ne dɔn bɛ boli 80 di denkɛ ma ka taa moto san n bɛ boli ko n bɛ taa ɲɛ da n ba kan dɔkitɛriso la wagati min na n bɛnna n'a ye a bɛ dɔkitɛriw bolo fini jɛman b'a sanfɛ Allahu akbar ala y'o fana ka kalifa minɛ i a bolo la da dusu kan ani kasi tɛ bɛn tiɲɛ na n terikɛ i jɔlen don nka i sara cɛ an tɔɔrɔlen don koyi chef faamaw e ka sabali sa aw ka sabali bani aw k'aw da ne ko aw ka sabali faamaw ka nami de ɔhɔ chef cɛkɔrɔba an tɛ sabali aw dɛ yɛrɛ fila ka problème ye jumɛn ye dɛ ayi an ka problème kɔni ye mun ye fo nin ko in de ka ɲɛnabɔ fo jamana de ka jɔ ɔhɔ ayi aw fila ka problème jumɛn don an kɔni ka problème de ye ko jamana ka jɔ ɔhɔ jamana ka jɔ awɔ a ka jɔ aw bɛ ka mankan ci kun jumɛn na ne bɛ fɛ k'o dɔn ko jumɛn cɛ ma bɔ ka f'i ɲɛna ko sotarama a fa woro kari wa donc aw ye ninnu ye dɔgɔnin sara nɔri la wa olu bɛ ka revendication kɛ dɔrɔn aw wulila ka tugu an b'a kɔ kɛ kɛ an t'a kɛ aw fila aw kan ka datugu de ɔhɔ an y'a fɔ hali sini aw kan ka datugu de an tɛ taa fɔ faamaw fɛ an tɛ maa si lamɛn bi sabali ni dusukun sera hakili la ɲuman tɛ fiyewu dogo dɔ gɛrɛfu dogo dɔ cɛniba yi o ti faso jɔ dɛ hakili de bɛ baara kɛ tɔɔrɔ ani dusukasi ni ɲani min bɛ aw kan a bɛ an bɛɛ lajɛlen kan an bɛɛ kungo don a ye sabali an ka jɛ a ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ olu fana dusukasilen de nana awɔ ninnu fana dusukasi olu ka problème ɲɛfɔ ne ye kunun olu ka so de cira awɔ tɛmɛ n'a tɔ ye aya man b'u bolo fɔlɔ u ka so de cira ka so bira denmisɛnninw an ka hinɛ ɲɔgɔn na tɔɔrɔ min b'o kan o tɔɔrɔ kelen o b'an bɛɛ kan an bɛɛ kungo don a y'a faamuya an k'a ta ni ala ye an k'a ta n'a kira ye kɔrɔ ji ka wuli o bɛ bi fɔ bolokɔni yɛlɛ o tɛ bɛlɛ ta n bɛ kelen fɔ an ɲɛna. a fɔ ne fa ko caman bɛ yen n'i ko k'a ta ni ala ye ala tɛ yan dɛ jama fɔ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ne ka so cira ala yɛrɛ y'a ye o mɛ a ma kuma o. n terikɛ i jɔ kan je parti par pas nin y'a ta fɔ a ma kuma tu ka se o ka program fɔ a ma kuma bɛɛ y'i ta fɔ a ma kuma dugutigi a daminɛ. an y'a faamu aw ka so mun cira o i m'a problème tɛ faamu wa e ye mun faamuya. e m'a fɔ k'aw ka so de cira wa an ka so cira cogo min na e b'a dɔn wa. ɔhɔ minnu ka so cira fɛɛrɛ bɛ ka k'o la walasa yɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ u bɛ bila yen cogo min na e b'o kunnafoni kalama wa ko jumɛn. minnu ka so cira jamana bɛ ka wuli ka dɛmɛ don olu ma ka yɔrɔ ɲini u ye u bɛ se ka taa loger yɔrɔ mun na lafiya la. mais n'a fɔra ko ne wolola ka n wolo ka so sɔrɔ yen o ne yɛrɛ don. cɛ e wolola ka sɔrɔ so bɛ e fa bolo koyi ne fa yɛrɛ wolola luwanse la e wolola ka sɔrɔ so bɛ e fa bolo e fa ka so kelen ni cili bɛ se ka kɛ so cilen wa an kɔni tɛ dɔwɛrɛ la an bɛ taa faamaw kama bi. aw ka sabali kaya kelen pewu sababu kelen min se ka nin tɔɔrɔ ani nin sukasi saba ka bɔ an na kaya kelen pe
o ye bɛɛ ye bɛɛ de ka di ala ye i ma ye mɔgɔ caman ma taa bisiri la a bɛɛ minɛ mɔgɔ caman ma taa egilisi la a bɛɛ minɛ n'a bɛnna hɛrɛ bɛna n'a bɛnna o de ka di ala ye tu bisi bina ye saraka bɔ fɛ o fɛ bɛɛ an ka bɛn. nka cɛkɔrɔba a ye cɛkɔrɔba ka kuma bɛn fana tɛ sabati ni ɲama m'u kɔfilɛ kɔmaw la ko ɲamaw fana k'u kɔfilɛ kɔmaw la an kɔni b'a dɔn u ka ala deli tɛ maaw ka taa sa walasa walima kɔngɔ ka anw kɔmaw minɛ yan nka u fana k'u hakili to an na n'o kɛra ni dunkafa sabatira u hakili tora an ka tenitigiw la bɛn bɛ sabati jamana kɔnɔ. n terikɛ e y'a fɔ cogo min na n'an bɛɛ lajɛlen jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka yafa kɛ ɲɔgɔn ma kɔrɔlenw an ka ɲinɛ o kɔ an k'a ɲini mali bɛ jɔ cogo min na mali bɛ taa ɲɛ cogo min na k'o kumaw fɔ ani k'o kɛwalew kɛ n'ala sɔnna an bɛɛ bɛ lafiya. o hukumu kɔnɔ sisan fɛn dɔ bɛ ne bolo k'o di an ka maakɔrɔba ma. tonton sani i k'o fɛn bɔ an tun b'o bɛn de la bɛn taara cogoya min na bɛn nana mali la cogoya min na bɛn bɔra aw yɛrɛ kun bɛ yen a kumana bɛn fɛ bɛn tilala k'olu n ba Kayita bɛn bɔtɔ la bɛn bɔtɔ la bɛn bɔtɔ la. c'est bon wala an bɛnna walahi ne ye fɛn dɔ kɛ ka bɛn kunbɛn ne ye fɛn dɔ kɛ ka bɛn kunbɛn ninnu y'an ka maakɔrɔw ye ne bɛ n'o kalifa maakɔrɔw la o ye bɛn a surusi a ladɔn minɛ. o ye jumɛn ye k'o kalifa maakɔrɔw la. nin ye ni mɛn in an ka bɛn an ka kalifa maliyɛn bɛɛ la. ko ka jɛ k'a kalifa maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na maliyɛnw o tuma aw ye kalifa minɛ wa maliyɛnw a ye kalifa minɛ wa o tuma faso kalifabaw bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ka faso jɔ. Initiative in diyara ne ye kojugu ni mɔgɔ wɛrɛ ma miiri comédiens na n'u yɛrɛ miiri l'u yɛrɛ la donc c'est une bonne chose ala k'u to ɲɔgɔn ye dɔrɔn ala k'u to ɲɔgɔn bolo halisa donc ne se ye min ye ka n'a ka tike sa o ye ne se ye donc halisa ala k'u to ɲɔgɔn bolo. Ici, salut la famille, c'est Malaké, voilà. Je suis là ce soir, franchement, cette initiative, ça m'a beaucoup plu et je pense que c'est un moyen pour nous de venir nous divertir. Déjà, comédien Kokadinere Foga Foga, et déjà, c'est une bonne cause, tu vois, c'est pour une bonne cause d'ailleurs. Donc, voilà, pour venir assister. Merci à tout le monde, merci à tous les comédiens et c'est le Mali, merci. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Kabela Djelenfo, Nigawati Folie. Ne tɔgɔ ye Gawusu Jalo su na an nana yan nɔ vraiment an nana faso ka ko la sababu bɔra jɔn na sababu bɔra Tugate la ale de ye weleweleda bila an ma an kana faso kungo la an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye Mali comédien ba dɔ ye vraiment kumakan min fɔra an ɲɛna n'o ye faso dɛmɛni ye o de ye an se kɛnɛ kan yan nɔ bi ne kɔni ne sera yan nɔ vraiment ne nisɔndiyara kojugu ne sewara ne kɔni bɛ weleweleda bila Mali comédien bɛɛ lajɛlen ma ni mun filɛ ka kɛ nin vraiment ala ka ni nɔgɔya comédien bɛɛ lajɛlen k'u comédien ɲɔgɔnw k'u dɛmɛ baara kɔnɔna na vraiment o de bɛ ne fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'an layɛbagaw k'u bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na nin kɛnɛ kan yan nɔ su na ka na faso lɛ 600 400 k'a bɔ a kunna k'a di nin cɛkɔrɔba in ka ko la vraiment dan tɛ o la m'aw bɛɛ lajɛlen fo. ayiwa su in na an nana an ka doyen n'o ye tonton Fasu ye an nana ka na a soutenir Tugate n'o y'an frère comédien a ye nin initiative ɲɛnamaba in ta donc nous on pouvait pas laisser passer ça sans venir faire notre part donc o hukumu de kɔnɔna la an nana su in na ka na yira k'a fɔ comédien bɛɛ ye kelen comédien bɛɛ bɛ don da kelen fɛ an bɛɛ bɛ bɔ da kelen fɛ nin hakilina sugu ninnu nin ka ɲi kosɛbɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ barisa an ka baara dɔ in gɛlɛma yɔrɔ o de ye labancogo ɲuman ye artiste caman bɛ yen nɔ u labancogo ka gɛlɛn sabula jamana yɛrɛ culture tɛ ka an ka baara in ta sɛbɛ la donc u b'a ye n'i kɔrɔla baara in kɔnɔna dɔrɔn i tɛ se ka prestation caman kɛ i tɛ se ka film caman kɛ i bɛ to i yɛrɛ ma bon ni revenu t'i bolo dɔrɔn a b'i sɛgɛn gouvernement tɛ ka dɛmɛ kɛ donc an ka génération kɔni n'ala sɔnna a ma an bɛna sege kɛ o n'a ɲɔgɔnna camanw la donc tonton Fasu ni bɛ se ka ne sɔrɔ a bɛ se ka ne sɔrɔ bi ou bien sini donc n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ta nin initiative sugu ninnu na depuis sisan o b'a yira k'a fɔ ko artistes bɛɛ tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo comédiens bɛɛ tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo ala yɛrɛ b'an dɛmɛ nin hakilina sugu la an bɛ dugawu kɛ Fasu halisa ala ka don a jigi kɔrɔ maliyɛn fɛn fɛn wulila ka se yan su in na an bɛ bɛɛ fo ka comédien bɛɛ lajɛlen fo ka partenaire bɛɛ lajɛlen fo ka média bɛɛ lajɛlen fo nin baara in nin ye kɛnyɛrɛye baara de ye ala ka an bɛɛ dɛmɛ ka labancogo ɲuman d'an ma. C'est vrai ɲɔgɔnbɔlaw bɛɛ bɛ yan su in na
a caman hakilina ɲuman ko mana kɛ cogo cogo fa hakilina ka bɔ mɔgɔ dɔ la o bɔra an baarakɛɲɔgɔn na n'o ye Tugate ye a dɛmɛ de don k'a ɲɛsin an fa dɔ ma a fana ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye olu ka génération wagati n b'a fɔ n k'a banna mais page tourne la dɔɔni an bɛ fɛ k'a kɛ soutien de ye anw ta in kɔni ye k'a kɛ k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen de la mais ne bolo nin tɛ laban k'a fɔ ko ni kelen banana ou bien ni kelen dɛsɛra an ka ɲɔgɔn dalajɛ ka na soirée dɔ kɛ ka wari ta k'a di o tigi ma o tɛ laban il faut que gouvernement ka structure sigi sen kan minnu b'a to ni ɲɔgɔlɔnbɔla ninnu retraite bɛ sɔrɔ u ye sécurité sociale ni service social mɔgɔ bɛ se ka na u dɛmɛ cogo min na o ko ninnu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min artiste yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko art ye baara dɔ ye i b'i to bi la ka sini ɲɛsigi ne b'o de fana ɲini artiste bɛɛ lajɛlen fɛ c'est vrai wari ka di wari bɛ sɔrɔ wagati minnu na artiste ka vie o de n'an y'a sɔrɔ sisan an ka dun sisan sini bɛ ala bolo an yɛrɛ ɲuman na marché wɛrɛw bɛ sɔrɔ donc ne b'a ɲini denmisɛnninw fɛ an k'an ta kɛ an ka sini ɲɛsigi n m'a fɔ mun ma sini ɲɛsigi mais dɔ tun bɛ se ka fara kan donc gouvernement k'an dɛmɛ an fana k'an yɛrɛ dɛmɛ. Bon ni activité in kun min y'anw bila la au fait i b'a dɔn diɲɛ tɛ to bolo kelen ma degun min filɛ faso kan nin bɛ se k'an bɛɛ sɔrɔ n t'a dɔn n'i bɛ k'an faamuya mɔgɔninfin i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn a nɛmu yɛrɛ ni degun bɛ artiste kelen yɛrɛ ka Mali la yan ne Bamodi ka faamuyali la degun bɛ artiste bɛɛ kan donc o hukumu de la faso ka nin degun ye an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an se ye min ye k'a k'a ye vraiment u k'a lajɛ an artistes an bɛɛ ye maliyɛn de ye donc an bɛ ka baara in kɛ an bɛ k'a kɛ faso de fɛnɛ ye n t'a dɔn n'i bɛ k'an faamu donc u k'a lajɛ an fɛnɛ ni dɛmɛ min ka kan an fɛnɛ ni hakɛ min ka kan baara in kɔnɔna la u k'an dɛmɛ o fɛnɛ sira kan bon n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an filɛbagaw ka fara événement in yɛrɛ kɛyɔrɔ fɛn fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka fara comédiens kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment nin bɛ bɛn de kɔfɛ hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen to ɲɔgɔn ye. Bon fɛn bɛɛ gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ la mais an y'a kɛ a ɲɛna bon ni kɔni bɛ bɛn de c'est comme an bɛɛ ka bɛn quoi voilà kɔnɔkulu jɛnɛ de bɛ bi fa quoi bon folikan min bɛ n bolo bon an filɛbagaw o sara t'an bolo quoi an bɛ bɛɛ fo minnu b'an lajɛ Mali la Mali kɔ kan an b'o bɛɛ fo tu vois ala k'an to ɲɔgɔn ye. juste an wulila bon alhamdulillah an sera ka dɛmɛ dɔw sɔrɔ kɛrɛfɛ bon mɔgɔw y'a dɔn an ye quoi parce que n'i y'a ye an bɛ yan bi an bɛ fɛ ka comédien dɔ de dɛmɛ mun bɛ degun kɔnɔ mun y'an nayɛlɛ kunu mais bi ale bɛ degun kɔnɔ donc an ka devoir don hali ni fɛn t'an bolo an mana an fanga fara ɲɔgɔn kan ka fɛn min sɔrɔ an b'o d'a ma pour que ale ka se ka bɔ degun kɔnɔ bon moi je pense que nin ye maliyɛn bɛɛ ka kungo de ye quoi parce que Mali kɔnɔ bi n'i ko faso a ye caman layɛlɛ denmisɛnninya la a ye caman layɛlɛ cɛkɔrɔbaya kɔnɔna na donc n'a fɔra k'o bɛ degun kɔnɔna na maliyɛn bɛɛ kan k'i bolo fara ɲɔgɔn kan alhamdulilayi rabbil alamin minnu y'a faamuya ni hakili ɲuman ye olu y'an dɛmɛ k'an accompagner durant tous ces mouvements parce que nin tɛ nin spectacle a ma dan nin dɔrɔn ma quoi an ye match galan fɛnɛ kɛ bon vraiment an ka sponsors y'an dɛmɛ depuis match galan fo ka na bila sisan na quoi vraiment an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ye minnu m'a faamuya prochainement peut-être n'u ye image ye k'a ye k'a fɔ dɛmɛ de don ka ɲɛsin faso ma n'i ko i bɛ comédie fɔ Mali kɔnɔ bi n'i ma faso min fɔ deuxième aran na i b'o fɔ troisième aran na forcément parce que mɔgɔw don mɔgɔ dogolen tɛ bilen quoi donc ne bolo an minnu bɛ duguma yan fɔlɔ an kan k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kelen ma donc an bɛ sɔrɔ ka weleweleda kɛ sanfɛmɔgɔw fɛnɛ ministre de la culture b'o la mɔgɔ ɲuman fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan u k'u hakili to u ka comédiens na u k'u hakili to u ka artistes la comédiens dɔrɔn tɛ dɔnkilidalaw b'a la fɛn fɛn bɛ art kɛ bɛɛ bɛ degun dɔ kɔnɔ bi donc an bɛ a ɲini maliyɛnw fɛ k'a ɲini ministre de la culture fɛ donc u k'u hakili to u ka artistes la n'i y'a mɛn jamana yɛrɛ bɛ dɔn kɔfɛ c'est grâce à ces artistes là bon ne ka folikan bɛ ka taa an ka sponsors ye ani fani minnu u ka ciw dabila parce que bi ye samedi su de mun ye boîte tagaw dabila ka magi tagaw dabila ka a dɔn ka fɔ ne yɛrɛ ko de ni ala kama ko de kana k'an dɛmɛ an kungo la vraiment an ka foli b'u ye dan tɛ foli min na quoi parce que n'i ko nisɔndiyabatɔ ma ko a ka tasuma faga n'a nunji b'a faga a daji b'a faga donc vraiment les mots me manquent vraiment k'a fɔ m'u fo ka se fɔ a dan na ala de b'u sara u ka kɛwale la. bon n y'a ye k'a fɔ faso ye an ka mɔgɔkɔrɔba ye a y'an caman la yɛlɛ ka tɛmɛ k'an faw layɛlɛ k'an ba layɛlɛ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen layɛlɛ ka tɛmɛ donc an tɛna se k'a fɔ k'an bɛ nin artiste kɔrɔba in ye nin degun kɔnɔ ka tila k'a to o degun kelen kɔnɔ quoi maliyɛn comédiens ne nin bɔra la ne tɛna kɛ bilen n tɛna segin a kan bilen k'a dɛmɛ
n tɛna mɔgɔ yɛrɛ dɛmɛ bilen parce que je vois que ko in ne y'a dabɔ a kama de ka bɛɛ lajɛlen impliqué a la o de la an y'a kɛ toutes les comédiens humoristes maliens sinon n'a kun ka di ye n kun b'a fɔ tout gâté soutien fasu mɔgɔ minnu kun ka di ye n tun b'olu wele olu bɛ na an b'a kɛ mais n y'a kɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ma k'a kungo ye u y'a kɛ n tɛ se k'a fɔ bɛɛ ma k'a kungo ye plupart si ma k'a kungo ye dɔ y'a kɛ vidéo n yɛrɛ b'a kɛ n b'a ci tout gâté ma alors que page b'i bolo a fɔra an ka jɛ k'a kɛ de n'a kun ka di ye n kelen de kun b'a kɛ bon bɛɛ y'a k'a yɛrɛ sago ye franchement je suis très découragé je suis très déçu des comédiens maliens n t'a dɔn n bɛna min yɛrɛ fɔ bilen quoi n y'a ɲini de a kun ka kɛ koba ye malien comédien kelen kelenna o kelen kelenna o bɛɛ bɛ se ka nin palais fa mais n'a fɔra ka malien comédien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi ko ma se ka nin palais fa c'est décourageant mɔgɔ minnu nana ka b'u ka so ka na lajɛ an b'u fo cɛ o cɛ ka dɛrɛmɛ kelen donna la muso ka dɛrɛmɛ kelen donna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu fana bɛ ka an lajɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn folikan min bɛ ne bolo ka se denmisɛnninw ma folikan min bɛ ne bolo ka se denw ma n terikɛ ni ala y'i kɛ cɛkɔrɔba ye kana denmodino dɛ n'i kɛra cɛkɔrɔba kunnandi ye i den ka ca nin fɛn o fɛn ye kɛnɛ kan yan bi a bɛɛ ne den ye nin fɛn o fɛn ye kɛnɛ kan yan bi a bɛɛ ye ne kanu n b'u fo k'u sɛbɛkɔrɔ fo ka dugawu k'u ye su ani tile n bɛ kaɲɛ kelen min fɔ u ye n'o bɛ ne kunkolo la su ni tile ka taama denmisɛnnin ye fatɔ ye n'a jiginna ɲɔgɔn na a y'a jilaja a ka kɛlɛ in ban ni a sera ka kɛlɛ in ban ni mɔgɔ hakɛ min tun bɛ palais kɔnɔ bi denmisɛnnin hakɛ min tun bɛ palais kɔnɔ bi artiste denmisɛnnin hakɛ min tun bɛ palais kɔnɔ bi ni olu bɛnna ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walayi bilayi o y'an ka faso jɔlen ye minnu nana lajɛ wo minnu ye baara kɛ wo n b'u fo bi n b'u fo sini ka dugawu b'u ye bi n ka dugawu b'u ye sini ala ka si ni kɛnɛya d'u ma u ka baara dɛ ala k'u bolo mɛn a la u ye ne setigi bonya ka ne kanu cogo min na ala k'a kɛ dɔwɛrɛ fana k'u bonya ten ko in ye tiɲɛ de ye n'i ye ɲɛmaa bonya n'i y'i masa bonya i bɛna den min wolo o fana b'i bonya ka ne ka dugawu kɔni b'u ye n b'a ɲini masaba ala fɛ ala kana ninnu jɛ fura fiyewu hali n'u jiginna ɲɔgɔn na sababu ɲuman dɔ ka na bɛɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ne t'a fɛ ninnu ka bɔrɔtɔ ka bɔ ɲɔgɔn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ bi fiyewu ala k'u ti don ɲɔgɔn na baara da ala k'a taa ɲɛfɛ sabu ni i bɛ baara la ni fɛn tɛ ka sɔrɔ dusukasi bin na ala k'a t'u ka mɔgɔ ɲɛ jamana caman kɛ dɔ ka fara u ka fɛn kana b'u la. Audio Jungle.